Yan. So, welcome. Okay, so mag-test fire ta og M92 nga Taurus double bell. So, this is order from us, Mr. Rolly from CDO. So, Cagayan de Oro. Ayan, so nagulat na lang ta sa tubag ni sir, no? So, sa mga mag-order pala guys, payment first and then i-test fire na to siya via video call here sa messenger and then saka na to i-ship ang item, ang unit. Hello sir, good morning. Sir, ako lang i-test fire sa imo ang unit. So, ang final na order na to sir is double bell na Taurus. Yeah, this is all metal sir. Ang inclusions niya na siya hard case. And then free bag of BBs o green gas. Then nag-additional ka sir no og another set. So, test fire ta sir, free one magazine. Okay. So, kani siya is double bell na M92 Taurus. Silver in black sa hand grip. So, firing sir. Firing. Okay na ta sir? I-process na to today and then mag-send lang mi sa imo og shipping details. Okay, thank you. Good day, sir. Ayan, so again guys, ang atoang unit is double bell. Kani siya, double bell nga M92. So, Taurus ni siya. So, that's all. Thank you.